Hello friends, welcome back to our channel Iva Praganka. Hope all are doing good and we also are good. So friends, आज आमी येयलें बेतालबाती बीच, ओके? आनी हिंगा येयलें आमी डिनराक कशी बेगीन वयलें. पयलीं आमी बीचीर मातशें टायम स्पेंड करतलीं हिंगा बेतालबाती आनी मागीर आमी डिनर करतलीं हिंगाच आयज बेतालबाती बीचीर. सो फ्रेंड्स, कशी हाय तुमी? हाय न्हू सगळीं बरीं? आमी हाय बरीं आं. सो फ्रेंड्स, चोया बेतालबाती बीचीर जायतो लोक तितले ना हिंगा, लेस क्रावडेड आहा आनी बरें फान कशें. हे मुवमेंट आमकां मागीर मेवपा ना न्हू बॅक इन लंडन. तेका लागून आमी जाता तितले बिचीस न्हू हिंगा एक्सप्लोर करताय, ओके? सो फ्रेंड्स, समजता तुमकांय बी हे बिचीस लायक जातोली म्हणोन. सो एन्जॉय करया फ्रेंड्स आनी प्लस एक्सप्लोर करया हे बिचीस. So friends, हिंगू जायते ट्युरिस्ट आहाय, ओके? ट्युरिस्ट स्पॉट दिसता हो. सो जायते ट्युरिस्टूय आहाय हिंगा. सो फ्रेंड्स, एज आय सेड, एश कोन बिचीर वचपा बी आमकां चड यूके वचपा मेळपा ना आनी थिंगा चड लागीं कांय नाय बी बिचीस. सो जात तितले बिचीस न्हू आमी हिंगा गोंयांत एक्सप्लोर करताय आनी एन्जॉय करताय. आनी फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आय होप तुमकां हे मुगे विडियोज लायक जाताय म्हणून हांव कितें करता ते. आनी फ्रेंड्स, तुमकां तर दिसता लायक आनी दुसरे मुचे विडियो लायक डिफरंट भाशेन करपा बी जाय हांवें, जाल्यार तुमी न्हू प्लीज म्हाका कमेंट कोरान सांगाय लायक इवा लायक डिफरंट कॉन्टेंट शेअर कर और समथींग लायक दॅट. आय डोंट मायंड, ओके? सो फ्रेंड्स, तुमी म्हाका सांगाय, ओके? सो फ्रेंड्स, कित्याक लागून जाणा म्हाका न्हू यूट्यूब कॉन्टेंट करपा लायक जाता, ओके? आनी न्यू फ्रेंड्सूय बी करपा म्हाका लायक. सो तेका लागून हांवें कॉन्टेंट क्रिएट करता. सो फ्रेंड्स, तुमचे तर मतीन तुमकां कितें विश आहा दॅट आय शूड डू, जाल्यार प्लीज बी फ्री आनी कमेंट एंड टेल मी. सो फ्रेंड्स, हिंग न्हू मारगांव आनी मुच्यो प्लेसीस बेस्ट आहाय लायक फूड वायज. हांव फूडी फ्रेंड्स, ओके? म्हाका फूड लायक जाता स्पेशली फ्रॉम गोवा, ओके? सो हिंग तर बरी रेस्टॉरंट्स आहाय आनी लायक तुमी तर जाणाय ती रेस्टॉरंटां लायक थिंग बरें जेवण मेळटा ती, जाल्यार म्हाका रिकमेंड करा, ओके? सो हांव डेफिनेटली थिंग वचोन ट्राय करतलें, ओके, वचपाक. सो तुमगे कमेंटार रावता फ्रेंड्स, ओके? सो फ्रेंड्स, आमी येयलें नजारे रेस्टॉरंटान, ओके, आयज. आनी चड मेन्यू गोंयचे भशेन कांय ना हिंगा. आय थिंक हें मातशें रेस्टॉरंट भायलीं मनशां दिसता, कित्याक हिंग सगळें लायक चीज आनी मॅक सिझलींग तसलें जेवण मेवता. सो पूण फ्रेंड्स, हिंग न्हू रेस्टॉरंटाचेर वायब डिफरंट कसो, कित्याक हिंगा न्हू सीसायड दिसती पडटा आनी नायस ब्रीज येता सीसायडीच्यान सान आनी बरें डिफरंट व्यू कसो बरें दिसता एश कोन्न वचपा बी आनी बरें फिलूय जाता डिफरंट. सो लेट्स एन्जॉय. सो फ्रेंड्स, हांवें ऑर्डर केलोली आतां पिवपाक कोक आनी मुगे कोक येयली आतां. चर्स फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, हांवें केलें म्हाका ऑर्डर कोक आनी एलरिचान आपणा ऑर्डर केला किंगफिशर, ओके? एलरिचान बाबा हितिंगा तेंच सांगला मातसो टायम लागतलो कूक करपा अरावंड 10 to 15 minutes. सो बाबा वेचारतलो म्हूण तेणें बाबा मातशें हितिंगा वॉक करपा येयला. सो ते गेले वॉक करपा रेंवेन. ते वॉक कोन्न येतोले 10-15 मिनटांनी. ते येयले म्हणटोच तेंकां आमी वयता फ्रेंड्स, ओके, तुमकोडे. Where are you going, Purush? Where you going? Hey, I am coming to get you. Huh? Look at this guy. Come here. Come here. Go outside. See, there's water in front. Be careful. This guy is really. Be careful. Wait. Come here.
Wait. Wait. Oh man. Go. Go. सो फ्रेंड्स आमगे येयलो डिनर ओके आनी तुमकांय दाखयता आमी कितें ऑर्डर केलें तें सो फ्रेंड्स हे म्हगे डिनर सो फ्रेंड्स तितून हा न्हू सम वेजिटेबल हा तितून पुलाव हा आनी केसले तरी नुस्तें हा खबर ना केसलें तें आनी तितून लेमन्स आनी टोमॅटोज हाय टेम्पटिंग टू ईट आनी हे केले बाबा पास्ता चीज आनी मॅक आनी हे एलरिचान ऑर्डर केलें तेका स्टेक दिसता तेगे कित तरी पेपर स्टीक स्टेक